अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। 186 वोट परवेज़ इलाही के, 179 वोट हमज़ा शहबाज के, लेकिन वज़ीर आला बन रहे हैं हमज़ा शहबाज शरीफ। ये है हमारे मुल्क का सिस्टम और ये है जिसके ऊपर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या कहा है, एक ज़रदारी सब पे भारी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब ने आज रात ही एहतजाज की कॉल दी है और वकला जो PTI के वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट आज ही जाएंगे और चैलेंज करेंगे डिप्टी स्पीकर की इस रूलिंग को, जो सिर्फ डिप्टी स्पीकर को पता थी, जो काफ लीग के पास वो लेटर नहीं था या उनके मेंबर्स को पता नहीं पता थी या नहीं थी। बहरहाल कुछ इस हवाले से बात कर लें कि जो वकला हैं, जो लॉयर हैं, इस हवाले से जो स्पीकर ने रूलिंग दी है उस पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। सुलेमान अकरम राजा है, जिनको जो ज़्यादातर नून लीग के भी वकील रहे हैं कई केसों में, फिर ये मुनहरिफ अरकान के वकील थे 25 जो हुए थे उनकी तरफ से कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो धोखाधही है। इसी तरह एतजाज़ अहसन साहब ने भी यही कहा है कि जो पार्लिमानी हेड होता है पार्टी का, पार्टी हेड नहीं, पार्लिमानी लीडर जो होता है वो फैसला करता है कि वोट कहाँ डाला जाएगा। और यही फैसला हुआ था जब असद उमर ने लेटर लिखा था कोर्ट में, और उसमें भी यही फैसला हुआ था। और इमरान खान साहब ने भी जिस तरह बताया, बिल्कुल हकीकत भी वही है कि सुप्रीम कोर्ट अदालत ने उस वक्त कहा था कि पार्टी हेड नहीं बल्कि पार्लिमानी पार्टी का लीडर जो है वो लेटर लिखेगा, उसका इस्तेहकाक है। और वो चौधरी शुजात साहब नहीं हैं इस मामले में। इस मामले में जो पार्लिमानी लीडर हैं, जो हेड हैं, वो हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जिन्होंने सारे मेंबरान की मौजूदगी में फैसला किया था कि वोट जो है वो किधर डालना है और किधर नहीं डालना, जो कि क्लियर इंस्ट्रक्शन थी। वैसे तो चौधरी शुजात साहब ने भी कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता मैं अपने भाई के साथ धोखा करूं, लेकिन आखिरी लम्हे पे वो लेटर जो था वो पता नहीं किसी और के पास से तो नहीं निकला, डिप्टी स्पीकर के पास से वो लेटर ज़रूर निकला है। ये क्या है, लेकिन कोर्ट और वकला जो है वो इस हवाले से यही कह रहे हैं कि रूलिंग यही है कि जिसमें पार्लिमानी पार्टी का जो हेड है वो फैसला करेगा। अब जियो जो है, जियो के कुछ एंकर्स ये इस मामले को मिला रहे हैं उस 25 मुनहरिफ अरकान के साथ, या पंजाब असम्बली के वो वाले अरकान जिनका भी ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, जिन्होंने धोखा दिया था कि अपनी दफ़ा तो रूलिंग ठीक थी, उस टाइम ठीक थी, उस टाइम गलत थी। उस टाइम भी फैसला जो था पार्लिमानी पार्टी के हेड ने करना था कि वोट किधर डालना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ, जो आज डिप्टी स्पीकर की इस रूलिंग को डिफेंड कर रहे हैं, जो एंकर हैं, और ये कह रहे हैं कि पार्टी हेड का तो रोल ही ख़त्म हो जाता है, इस तरह पार्टी हेड का ही रोल होना चाहिए, पार्टी हेड को ही डिसाइड करना चाहिए, उसका तो रोल ख़त्म हो जाता है। ये वो वाले सारे बंदे सिंध हाउस में जिस दिन लोटे जमा हुए थे, सारे हाउस ट्रेनिंग हुई थी और पंजाब में जो सब कुछ हुआ था, उस टाइम कह रहे थे पार्टी हेड को तो डिक्टेटर होता है, उसके कहने पे तो हो ही नहीं सकता। डेमोक्रेसी जहाँ पे होती है, जमहूरी निज़ाम जहाँ पे होता है, वहाँ पे तो पार्टी हेड नहीं पार्टी की मानी जाती है। लेकिन आज उन्होंने एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है, एक नया मुतालबा कर दिया है। ये है वकला का, मैंने आपको बता दिया है। लॉयर जितने भी हैं, एक एहसन भून के अलावा, एहसन भून साहब ऐसे लगे हुए थे कि अली ज़फ़र साहब सेनेटर, वो तो पार्टी के हेड हैं, तो पार्टी, आप सुप्रीम कोर्ट बार के सदर तो ज़रूर हैं एहसन भून साहब, आपका भी पता है कि आप किधर से हैं, और आपको भी पता है कि आपने किसको खिताब की दावत दी थी जिस टाइम ये लॉयर का सब कुछ हुआ था। उसके ऊपर बड़ा जो अदालतों से कन्विक्ट है उधर से हुआ था सारा कुछ, उनको दावत दी थी आपने। ये खैर एक अलग स्टोरी है, और इसी वजह से आपको वही वाले मखसूस चैनल ने इतनी देर तक लेकर रखा है। अली ज़फ़र को भी हटा दिया, एतजाज़ अहसन को लेने की हिम्मत नहीं की, सुलेमान अकरम राजा की सिर्फ ट्वीट पढ़ के सुनाई। यहीं से पता चल जाता है कि अपनी पसंद के जो वकील हैं, जो आपकी पसंदीदा बात करते हैं, सिर्फ आप उन्हीं को लेते हैं। यह मामला कतन उससे मिलता जुलता नहीं है। वहां पे दूसरा हरीफ था, दूसरे पार्टी हेड, दूसरी पार्टी को वोट डालने के लिए लोटे जो थे वो जमा हुए थे। यहाँ पे वही अपनी पार्टी का बंदा जो था, अपनी पार्टी का जो वज़ीर आला बनना जा रहा था, वो अपनी पार्टी के लोग थे, और उसी अपनी पार्टी के अपने पार्लिमानी लीडर ने सबके सामने बैठ के ये फैसला किया अपनी पार्टी के कि मुझे वोट डाला जाए। और हुआ क्या कि जिसका अपना वोट था, जो खुद एक दफ़ा वज़ीर आला रहा हुआ है, जो खुद स्पीकर रहा है, इतना अहम जो इस सियासत में जिसका किरदार है, उसका अपना वोट ही उसमें शामिल नहीं, वो भी हमज़ा शहबाज को चला गया एक किस्म का, क्योंकि मुस्तरद हो गया। ये तो है, थी कुछ कानूनी बातें, ज़रा कुछ सियासी बातें कर लेते हैं। एक तो खुदा के वास्ते हम इस ट्रेंड को पता नहीं चलाना कब भूलेंगे कि एक ज़रदारी सब पे भारी, एक ज़रदारी सब पे भारी, और सियासत पता नहीं किसने कह दिया था, कभी हाशमी साहब ने कहा था या किसने कहा था कि इनकी सियासत को समझने के लिए PhD करनी पड़ती है। PhD करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी सियासत नोट से शुरू होती है, नोट में ख़त्म होती है। खुदारा इस चीज़ को समझें। और ये मैं लाइटर्स में बात कर रहा हूँ
کہ آپ اتنا امپریس ہونے کی ضرورت ایسے بندے سے نہیں ہے جو ہر وقت نوٹ چلاتا ہے، ہر وقت رشوت کے بازار گرم کرتا ہے، ہر وقت منڈیاں سے جاتا ہے. اس کا نام لیتے ہوئے بجائے اس کے کہ اس کو ایک عبرت بنایا جائے، کہ اس کو ایسے طریقے سے ڈس ایسوسیٹ کیا جائے اس پورے سسٹم سے کہ اس کی ہمت نہ ہو کسی ایسے بندے کی کہ وہ کرنے کی. اور ہم جو ہیں ہم ہیرو ہی اسی بندے کو بناتے ہیں جس میں اس قسم کی وہ پائی جاتی ہیں. ہاں بس یار بہت زرداری، ایک زرداری سب پہ بھاری. سیاسی طور پہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ٹھیک ہے، کیا ہوگا وقتی طور پہ، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ابھی آنے والے حالات ہیں وہ نون لیگ کی جو سیاست ہے زرداری کے قدموں میں دیکھ کے بالکل حالات سمجھ آ رہے ہیں کہ جس کے اگینسٹ انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا، جس پارٹی کے اگینسٹ، اس کو ساتھ ملا کے جس بندے کی کرپشن کا نام لے لے کے خود کو ہیرو ثابت کیا تھا، اس کے قدموں میں اپنی پارٹی کی سیاست کو ڈالا ہوا ہے. تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ ریت جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتی ہوئی لگ رہی ہے. یہ اب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان اور کیا کسی اور کا بیان، جس کے بھی آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہی کچھ نظر آئے گا. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ یہ چودھری برادران میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے ہمیشہ اس فتنہ خان نے، اور یہ جہاں جاتا ہے وہاں پہ نحوست کھڑی کر دیتا ہے. اور وہ ہے، سمجھ آتی ہے بات، خیر بات سمجھ آتی ہے. یہی چودھری شجاعت صاحب تھے جس وقت پرویز مشرف سے چھوڑ کے آپ کی پارٹی نے، آپ کے والد صاحب نے سارے لوگوں کو لے لیا تھا. یہ دونوں بھائی جو تھے منتیں بھی کرتے تھے، یہ حوالے بھی دیتے تھے کہ ہم جب وزارت اعلیٰ میں تھے تو ہم نے کبھی آپ کے ٹریکٹر ٹرالی کے گنے نہیں پکڑے تھے، ہم نے یہ بھی نہیں کیا تھا. آپ نے مشاہد حسین کو بھی لے لیا تھا، آپ نے بلاؤ کو بھی لے لیا، اس کو بھی لے لیا. نہیں لیا تھا تو ان دو بھائیوں کو نہیں لیا تھا. اور آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے پیٹھ میں چھرا گھونپا. آپ کے والد صاحب نے کہا تھا مریم نواز شریف صاحبہ کہ انہوں نے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے. انہوں نے ہر قسم کی، لیکن آج اپنا کام آیا ہے، اپنا مطلب آیا ہے. تو آپ کو چودھری شجاعت کے اندر مثبت ضمیر اور پہلو اور پتہ نہیں مثبت سیاست اور پتہ نہیں کیا کیا نظر آنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ ساری جتنی بھی باتیں ہیں، یہ سارے معاملات دیکھ کے زرداری صاحب کے حوالے سے ہو، چودھری شجاعت صاحب کے حوالے سے ہو، یا ان لوگوں کے حوالے سے جن کے آپ کے والد صاحب ماضی میں خلاف رہے ہیں اور آپ لوگ خلاف رہے ہیں، اور آپ لوگ بڑے اصول اور ویلیوز اور اقدار کی بات کرتے تھے سیاست میں، اس ساری چیز نے ایکسپوز کر دیا. میں دوسرا ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو حمام والا ہوتا ہے. وہ سارا کچھ ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. وہ بتا دیا ہے کہ اصل میں کیا ہے. اور وہ اعتزاز احسن صاحب کی شاید بات کو ٹھیک نظر آتی ہے کہ جس وقت یہ شریف برادران مشکل میں ہوتے ہیں تو پاؤں پڑتے ہیں، اور جب پاور میں ہوتے ہیں تو یہ گلے پڑتے ہیں. ناظرین، احتجاج کے بعد اور رات کو باقی اپڈیٹ بھی جاری رکھیں گے، قانونی طور پہ بھی جاری رکھیں گے. اور ایک چیز اور میں اینکرز کی چیز بتاؤں گا آپ کو. سندھ ہاؤس میں جس ٹائم تھے تو پارٹی ہیڈ کے خلاف انہوں نے کتنی باتیں کی تھی کہ یہ ماشاء اللہ لگاتا ہے. پارٹی ہیڈ ہوتا کون ہے اس ڈیموکریسی پارلیمانی نظام میں؟ آج وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.